صباح الخير mes amis. Salam alaikum. Donc, nous sommes le vendredi 10 décembre 2021. وراح ندير لكم une vidéo sur واحد مهرج ما فهمناش تروكسيست ولا كومونيست ولا ما فهمناش ولا ultra gauchiste ما فهمناش الحصول باسكو مهرج جغبان يحب يوري روحه. نهضروا على le coordinateur national du MDS فتحي غارس. Comme vous le savez, درت عليه déjà une vidéo وقلت باللي نهار داروه mandat dépôt. قلت l'État, la justice ont bien fait et ils ont raison de l'avoir mis en détention en prison. Parce que هذا il a دار une vidéo قدام الناس برا شي با وين كان برا devant الناس تسمع فيه ومن بعد il a publié ils ont publié هاد la vidéo sur les réseaux sociaux où il insulte les responsables algériens بكلام قبيح il a insulté le président de la République, il a insulté le chef le chef d'état-major de l'armée. قال كلام قبيح كلام ما نقدرش انا نقول. il a insulté les dirigeants algériens بكلام comme c'était حاشاك رجعهم شوف الكلام. Donc il a été arrêté. Il y a eu une perquisition d'Artao où ils ont trouvé les certificats, ils ont trouvé des trucs où il avait les publiés pour appeler au désordre où ils l'ont mis en mandat de dépôt. Donc ils l'ont mis en mandat de dépôt et c'est une très bonne chose على حساب القوانين تاع الجزائر. وهذا اللي تاع الترجمة باسكو il est connu هذا. il est connu قلت لكم سيتا عن بالو رانا مازلنا في وقت l'ère soviétique. ما يمنش بلا ديمقراطية هذا ما يمنش. يمن بالبوفوار او ترافايور يمن وقت le socialisme pur et dur. Donc il a été mis en prison et c'est une très bonne chose. مليح عليه باش يعلموه يربيوه قدام dans une vidéo قدام مرته تتبع فيه وين يروح. c'est une ils sont mariés في le combat socialiste كما يقولوا تزوج مع المخلوقه هذه وتتبع فيه وقدامه يسب لي ديريجون الجيريان يسب فيهم يسبهم بكلام قبيح ما سمعناش قبل. الحاصل il a été écroué et c'est une très bonne chose. Et aujourd'hui نقرا باللي le procès تاعو devait avoir lieu البارح par vidéoconférence. Il a refusé d'être jugé par vidéoconférence. هاي باش تشوف باش نقول لكم انا ما نغلطش انا في العباد ما نغلطش. هذا il a une haine contre l'Algérie. هو ومحسن بن عباس سي la même chose. هم زوج il y a d'autres mais زوج qui ont une haine contre l'État algérien. هذا ومحسن بن عباس هذا il a refusé d'être jugé en vidéoconférence alors que des cadres تاع الجزائر قاريين وفاهمين qui avaient occupé de hauts postes de leur premier ministre, des ministres, ont été jugés par vidéoconférence. Elle accepte la conjoncture et c'est un moyen utilisé partout. Aujourd'hui, les grands de ce monde se réunissent par vidéoconférence. هذا l'énergumène refuse et la justice قبلت له et elle va le juger le 12 décembre. Et on dit comme la vérité, c'est un test pour la justice. Il faut voir son passé avant de... Il faut voir son passé. واش كان يدير واش كان يهدر
يهضر في لي بلاطو ويهضر في لابريس تشوفوا واش كان يهضر يعيط للعنف ويعيط على ديزوبيسونس سيفيل ودوكا الى انسولتي قلت لكم tous les dirigeants قال لك شغل كلاب قال لك سي دي شيان alors فهمتوا يا جماعه يفو كل لا ريبوبليك لو بران سون دروا يفو كل نعاودوا نربيو هاد الناس هادو اللي يحسبوا في روحهم انتوشابل يحسبوا في روحهم شافوا بلي ان فلوتمون دون لا ريبوبليك دون لي سيرفيس سيكوريتي ان فلوتمون في لا جوستيس ان فلوتمون وين الدنيا كانت راح تتهرب ولاو يهضروا ويسبوا هذا يسب لي ديريجون مساكن دي مينيستر لو بريزيدون دو لا ريبوبليك شاد دي زوفيسير الاخر اللي ترى دو شيان Non, il faut le sanctionner sévèrement. Il faut qu'il paye ce qu'il gagne. Allez, salam alaikum. J'espère que la justice prendra acte de ce qu'il a dit. يسمعوا يعاودوا يسمعوا واش قال باقي ويجوجيو.